अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जंगी जुनून में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर अफशानी में मसरूफ़ है। हालांकि पहलगाम हमले में भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम की नाकामी पर भारत में भी लेदे हो रही है। इस कशीदगी पर पाकिस्तानी रवैये की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की किसी भी न्यूट्रल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात में शिरकत के लिए तैयार है, मगर ये खबरदार भी किया है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। नई दिल्ली में मौजूद 100 सिफारती मिशंस के नुमाइंदे वज़ारत ख़ारजा में ब्रीफिंग्स के लिए पहुंचे। बातचीत से वाकिफ 4 सिफारती हुक्काम के मुताबिक नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। कश्मीर में भी भारतीय अफवाज ने सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार और घरों को तबाह किया जा रहा है। भारत में इस्लाम मुखालिफ जज्बात भी बढ़ रहे हैं। खास तौर पर दूसरे भारतीय शहरों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा को बड़े पैमाने पर हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बाज़ाबता तौर पर किसी गिरोह की शनाख्त नहीं की और अब तक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए ठोस शवाहिद भी पेश नहीं किए। पहलगाम हमले में जिम्मेदारी के दावे में भी गैर वाज़ेह रहे हैं। हमलावरों की सही तादाद के बारे में भी मालूमात गैर मुस्तहकम है। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पेश कर रहा है, लेकिन बगैर ठोस शवाहिद पेश किए इस तरह के संगीन इक़दाम पर आलमी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को कश्मीर में हालिया दहशतगर्द हमले के जवाब में कार्रवाई के फैसले में एहतियात बरतनी पड़ रही है, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारी की तबाही ने भारत को फौजी इस्लाहात पर मजबूर किया, लेकिन अब भी भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा पुराने हथियारों पर मुश्तमिल है। जदीद साजो सामान की तादाद अब भी मतलूबा मयार से कम है। यूँ आलमी रिपोर्ट से कई बातें वाज़ेह हो रही हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। दूसरा, भारत को पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों और अपनी कमियों का किसी हद तक इदराक है। और तीसरी बात यह कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करने के बावजूद आलमी बरादरी की हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसे में भारत के पास वाहिद ऑप्शन यही नहीं बच जाता कि वो पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की न्यूट्रल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ को फौरी तौर पर तस्लीम कर ले? वरना दूसरी सूरत में पाकिस्तान ही नहीं, आलमी रिपोर्ट्स भी वाज़ेह कर रही हैं कि मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर की कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ सकती है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ पैनल में हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। पहलगाम हमला, पाकिस्तान की गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की दावत, भारत इनकारी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा, बेनकाब होने का खौफ। शहजाद चौधरी साहब, क्या भारत नहीं चाहता कशीदगी कम हो? क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने का खौफ है? भारत वाकई किसी जंगी कार्रवाई के लिए जवाब तलाश कर रहा है? होना तो यही चाहिए कि जिस किस्म का दोनों मुल्कों का ट्रैक रिकॉर्ड है और ख़ास तौर पे भारत का, तो जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है जो कि आपको जंग के दहाने पे ले जाता है, और पिछले 15 साल 20 साल में हमने देखा कि इसके बहुत सारे ऐसी शहादतें मौजूद हैं, जबकि छोटा सा वाक़या हुआ, पुलवामा का हुआ, मुंबई का हुआ 2008 में, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे अगर 2008 का वाक़या वो मुंबई में पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं पिन करते हैं, वो सच है या झूठ है इसका तय होना बाकी है। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी, जैसे पुलवामा था, उससे पहले उड़ी था, और अब ये पहलगाम का, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक उनका मकसद ज़रूर होता है, और मकसद बड़ा वाज़ेह है। देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में जब शिमला अकॉर्ड हुआ, जंग के बाद 1971 की जंग हुई, 73 में गालिबन 72-73 में साइन हुआ। शिमला अकॉर्ड क्या था? उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे और आपके बीच में जो मामलात हैं, आप बाहर नहीं लेके जाएंगे, वो सिर्फ हमारे और आपके बीच में ही तय किए जाएंगे, यानी आप किसी तीसरी फोर्स को उसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर उसको देखा जाए तो आज पहलगाम का जब वाकया होता है, तो वो तो कभी भी नहीं मानेंगे कि कोई इंटरनेशनल बॉडी आए और भारत, जो कि महाभारत का एक तस्वर लेके चल रहा है, वो उसके अंदर अपने किसी और आदमी को। दूसरी बात, अंदर चोरी तो है ना। चोरी इसलिए है कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज तो मगरबी सरहदों पे मसरूफ हैं। वहां पर एक हमारे 2 सूबों के अंदर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। वहां पे एक हेयोला और द्यो मौजूद है वहां पे, उसको लड़ने के अंदर हमारी अफवाज इस वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी भारत करता है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरीके से आपने देखा पुलवामा के बाद, जब ये पुलवामा के वक्त जो मामला हुआ, उससे उन्होंने
बालाकोट किया, और बालाकोट के बाद फिर पाकिस्तान के साथ जो मार्का किया जिसके अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसी साल में उसने अपनी इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। तो ये जो बीजेपी का रिकॉर्ड है आर्टिकल 370, बड़े अरसे से, साल से ये लोग चल कह रहे हैं, दहाइयों से, कि हमने आर्टिकल 370 खत्म करना है, कश्मीर का जो निजाम है उसको, तो उन्होंने किया। दूसरा उसने कहा था अयोध्या को मैं पलट दूंगा, अयोध्या का काम किया। तीसरी जो चीज मेरी नजर में वो लेके चल रहा था, उधर है मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ या वक्फ बिल, जो कि अभी आया किसी शक्ल के अंदर। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी का मसला था। पाकिस्तान ने तो इंडिया से इस किस्म के तमाम जो हमने अपनी ईस्टर्न सरहद को, मशरकी सरहद को भारत के साथ बड़ी हद तक पुरसकून कर दिया था। हमारा तो एलओसी भी क्वाइट था, क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा जोर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे था। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि यहां पर तो कोई मौका ऐसा नहीं आ रहा कि जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वो ये वादा लेकर चला हुआ था अपने एजेंडा के मुताबिक, तो उसने क्रिएट की वो सिचुएशन। ये वजूहात हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई और आके इसके अंदर झांके और देखे। दूसरी एक और बात, आज खबर चल रही है बड़ी जोर शोर से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, 3 जज केराला के ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के 5 लोगों को सजाए अमराल में क्या कहते हैं, उम्र भर की सजा दी किसी के कत्ल करने के ऊपर। वो 3 जज जो थे, वो जो हाई कोर्ट के, उनके हाईएस्ट कोर्ट के, दे विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के साथ इस जगह पे कुछ मिनट पहले मौजूद थे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद उनको खत्म करने का, तो अगर उनको खत्म करेगा तो आरएसएस करेगा। आरएसएस के लोग थे जिनको सजाएं हुई, तो वो बीजेपी और आरएसएस के लोग होंगे। तो इसलिए जब जितना अंदर जाते हैं, उनके लोग जिस तरीके से आज सवाल उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में जो थिंकिंग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देखते हैं कि जब भी कोई चीज यहाँ मसला होता है, अगर सियासी तौर पर मात पड़ रही है, अपने मसाइल बढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नाम दे देते हैं। तो मेरा हाल ये चीज वाज़ेह के सामने आई कि ये एक भारत की फिर से एक चाल है। क्या पाकिस्तान को इस चाल का हिस्सा बन जाना चाहिए? यानी वो तो चाहता है कि किसी ना किसी शक्ल, रिगार्डलेस, लेकिन उसने रेटरिक इतना डेवलप कर दिया अपने मुल्क के अंदर, इतना शोर मचा दिया इसके ऊपर कि उस रेटरिक का वो खुद कैदी ना हो बन के रह चुका है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि वहां पे जो सेन वॉइसेस हैं वो इस पागल आदमी की जुनूनियत को रोकेंगी और उसको उस नहज पे नहीं ले जाने देंगे। क्योंकि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, खत्म करने का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। तो ये वो चीजें जो कि हमारे खत्ते को बहुत ज्यादा इस वक्त खतरनाक हालत पे ले चुकी हैं। और उसकी बुनियाद ये है कि ये आदमी खुद से गुनाहगार है, इसके दिल में चोर है, इस वजह से वो किसी चीज पे, न्यूट्रल चीज पे। लेकिन ये बेहतरीन पाकिस्तान की ऑफर है कि किसी इंटरनेशनल आप बॉडी को बुला लें, उससे इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम उसके मुताबिक नहीं, बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन करवा लें। दुरुस्त हो गया। तो बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक। जगम साहब, जहां बात लेकर जा रहे हैं कि क्या मोदी हिंदुत्व की सोच से बाहर निकलकर अमन के मौके का फायदा उठा पाएंगे? पाकिस्तान की ना ख्वाहिश है, ना पाकिस्तान इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन कमजोरी ना समझा जाए, पाकिस्तान बच सकता है इस पूरी सूरत हाल से? पाकिस्तान की तो ख्वाहिश है कि भारत के साथ हमारा तसादुम ना हो, किसी के साथ भी तसादुम ना हो। पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तो तरक्की चाहता है। लेकिन जब कोई सूरत हाल आप पर मुसल्लत की जाती है तो फिर आपको फेस करना पड़ता है। जब कोई आप पर जंग मुसल्लत करता है तो आपको अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ और पूरी कौम को इकट्ठा होकर उसे लड़ना पड़ती है। आप भाग तो नहीं सकते। मोदी की जो जुनूनियत है, जब वो हमारे बॉर्डर पर आएगी और बॉर्डर पार करेगी तो फिर एक मुख्तलिफ चीज़ होगी, फिर वो हमारे लिए ख़तरा होगी और फिर हम उसका मवाजना मुकाबला करेंगे। अब आप देखिए सबूत वाली जो आपने बात की, कल न्यूयॉर्क टाइम ने यही सवाल उठाया अपने एक मजमून में कि कोई सबूत नहीं है और जो भारतीय अफसरान हैं, जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, जो भारतीय सियासतदान हैं, वो जब बाहर वालों से बात कर रहे हैं तो वो पास्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है। कुछ सबूत देने की बजाय वो कह रहे हैं कि पास्ट पैटर्न ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा करता रहा है। अब उसकी अपनी अखबार की स्पेकुलेशन है, उसकी राय है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि भारत को सबूतों के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। क्या मतलब? कि उनके पास सबूत कोई नहीं है। और दूसरी बात क्या कि इस वक्त जब दुनिया कैओस में है, दुनिया उलट पलट हुई है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, अफरा तफरी, कैओस का तर्जुमा अफरा तफरी होगा ना। इस वक्त जबकि दुनिया में अफरा तफरी है तो भारत महसूस करता है कि उसे किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है और वो बग़ैर दलील के जो हासिल करना चाहता है वो कर सकता है।
اب یہ ہے دوسری بات جو آپ کے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک دو اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان پر ڈپلومیٹک پریشر اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس ڈپلومیٹک پریشر کے آڑ میں اس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو فریم کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو پاکستان کا قصور ہے، اس لیے جو میں کرنا جا رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے حق حاصل ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ اندرونی جنون جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اس وقت کا جو وار ہسٹیریا ہے، اس وقت تو بھارت کے اپنے لوگ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ بات کسی انٹرنیشنل میڈیٹر کے پاس چلی جائے، یہ مسئلہ حل کرنے کی طرف چلی جائے۔ جب آپ میڈیٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ جرم کے اصل محرک کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اصل مجرم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ اس کا سیاسی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو مودی صاحب نہیں چاہتے۔ اور ایک اور بھی اہم بات ہے کہ وہ کشمیر کے اصل سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جب آئے گی، نے ثابت نہیں کر دیا کہ کشمیر کو ایوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ بھی سکون میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو بھارت کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ ایک اور میگزین ڈپلومیٹ نے کل کہا ہے کہ بھارت کا وہ غبارہ پھٹ گیا، یہ الفاظ ہیں اس مضمون کے ڈپلومیٹ کے، کہ بھارت کا وہ غبارہ پھٹ گیا جو یہ کہتا تھا کہ کشمیر میں امن ہو گیا، کشمیر میں چین ہو گیا، شانتی ہو گئی۔ لیکن اس کی پوری کوشش ہوگی بھارت کی کہ کسی طریقے سے پھر بھی اس کو انٹرنیشنلائز ہونے سے بچایا جائے، اور اس کا خیال یہ ہوگا کہ اگر کوئی تیسرا فریق آتا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیٹر آتا ہے، میڈیٹر کیا انویسٹیگیٹر ہوگا، کوئی انویسٹیگیٹر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کشمیر کی جو دوسرے مسئلے ہیں اس طرف بھی بات جائے گی، جا سکتی ہے، یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو سکتا ہے۔ اس سے بھارت گھبراتا ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے بہترین موو کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے یہ دعوت دے کر کہ آ جاؤ، دیکھ لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لو۔ اور یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ساتھ میں آ کے یہ بھی دیکھو کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ اگر پاسٹ پیٹرن کی ہی بات ہے تو مشرقی پاکستان سے بڑا بھی کوئی پیٹرن موجود ہے اس خطے میں۔ ویری ویلڈ پوائنٹ۔ حسن نثار صاحب، یہ جو بھی وار ہسٹیریا اور اندرونی جنون کی بات ہوئی، وہاں سے کانگریس ہو، علاقائی جماعتیں ہوں، لبرل جماعتیں ہوں، یا پھر میڈیا کے اوپر جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے دفتروں اور میڈیا ہاؤسز کے اندر جو آوازیں وار کی ہو رہی ہیں، جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے، مودی اس ایڈونچر سے اب نکل پائے گا یا وہ اس دلدل میں گھس گیا، اس کا نکلنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال میں ایک روی میں ایک جملہ بولا ہے کہ ورنہ مودی کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مجھے نہیں یاد ماڈرن ہسٹری میں حکمرانوں کو کبھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، کتنے صدور، کتنے ڈکٹیٹر، کتنے فلانے مارے گئے۔ ہٹلر نے تو خودکشی کی تھی بیکاز ہی لاسٹ ایوری تھنگ۔ سو یہ حکمرانوں کو قیمت ادا کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، میک اینی ڈفرنس۔ مریں گے عوام، برباد ہوگا خطہ، اور گھاس نہیں اکے گی، بیکاز میں نے ابھی پتہ نہیں آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے وہ کھلونے تھے، وہ ایٹم بامز، لیکن وہ ستماہے بچے تھے۔ ایک کا نام تھا لٹل مین، ایک کا نام تھا فیٹ مین، لٹل بوائے یا پتہ نہیں اس طرح، اور دوسرے کا فیٹ مین۔ تو ہاں، وہ تو کھلونے تھے۔ اب اگر یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پورے خطے کا۔ نقصان کا ایک بڑا اصول ہے، مجھے کوئی نقصان ہوگا تو میری اوقات کے مطابق ہوگا، امبانی کو ہوگا تو اس کے سائز کے مطابق ہوگا۔ سو ہندوستان کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک، اچھا خیر، بددیانتی یا بدنیتی جو بھی آپ کہہ لو، کسی بھی صورتحال میں اگر دو فریقوں میں سے ایک یہ آفر کرتا ہے کہ جی غیر جانبدار شفاف تحقیقات، اور اس میں کو پاکستان یہ تو ڈکٹیٹ نہیں کرانا کہ جی فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ، سعودی عربیہ چند دن پہلے مودی صاحب بہت سعودی عربیہ کے ساتھ پیار، ان کو انوالو کر لو، یہ وہ سارا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے
کہ وہ سارا جو ہسٹیریا وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، عوام چونکہ دونوں طرف کے بنیادی طور پہ ایک ہی طرح کے، یہ بالکل اور طرح کے لوگ ہیں، ان کو عقل نام کی چیز نہیں ہے، سو بڑا آسان ہے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. لیکن شاید گلوبل ولیج کے جو چودھری ہیں، مطلب کنٹریز لائک چائنا، امریکہ، سعودی عربیہ، ایون UN، مطلب سعودی عربیہ کی ایک اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ، وہ میں برادر شرادر میں تو بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن اٹیچمنٹ ہے، ایک ایسوسیشن. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں کے اتنے خوفناک سٹیکس ہیں، ٹریلینز میں، ہندوستان میں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو جو بھی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو ہم سے بہتر اندازہ ہے کہ ابھی نہیں یا کبھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ انسان کے بچے ہوں، وہ عقل کریں، ہوش کریں، فلاں کریں، ٹمکھاں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بگڑنے دیں گے، چونکہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جی فائنینشیل ٹرمز میں وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. پھر اگے تیرے پاگل اچھی ہے. رضا رومی صاحب، حملہ ہوتے ہی پاکستان پر الزام، پاکستان نیوٹرل تحقیقات کی بات کر رہا ہے، بھارت کی صلاحیتیں، بھارت کے پاس شواہد یا پھر پیچھے سپورٹ ملنا، یہ سب ابھی سوالیہ نشان ہیں، اور پاکستان خود ایک بہت بڑی فوجی قوت اور طاقت ہے. کیا مودی اس موقع کو ضائع کرے گا؟ تو کیوں کرنا چاہے گا؟ ہندتوا کی سوچ کی وجہ سے، RSS اور اپوزیشن جماعتوں کا دباؤ جبکہ اب سب ان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، یا جو گودی میڈیا کا جنگجوانہ ماحول ہے؟ مطلب مودی اس تمام سچویشن سے نکل پائے گا یا خود سے کریٹ کر رہے ہیں اور اب نکلنا نہیں چاہیں گے، جواز دے رہے ہیں معاملے کو؟ دیکھیں، گودی میڈیا جو ہے از خود تو یہ سب کچھ نہیں کرا، اگرچہ کہ ہندوستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس حد تک کارپوریٹائز ہو چکا ہے کہ دو بڑے گروپس جو امبانی اور اڈانی کے ہیں، میجورٹی جو وہاں پہ انڈیا ٹی وی چینلز ہیں ان کی ملکیت بن چکے ہیں، اور جو بہت اچھے نامور چینل تھے این ڈی ٹی وی ٹائپ، وہ بھی انہوں نے ایکوائر کر لیے حالیہ سالوں میں. تو ایک طرف ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، خصوصاً پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کچھ ہی منٹوں کے بعد جو ہے یہ پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام دھرنا شروع کیا، بلکہ جنگ 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 اس کا جنون جو ہے وہ اس کی کیفیت طاری کر دی ہے پوری عوام کے اوپر. لیکن اس میں دو تین وجوہات جو ہیں وہ سر فہرست دکھائی دیتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ آج سے 6 سال پہلے جو سو کالڈ سولوشن نکالا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کے لیے، آرٹیکل 370 کو ریپیل کرنا اور اس کو ضم کر دینا، ہندوستانی ٹیریٹری میں اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دینا، اور ایک فالس قسم کا امپریشن بنانا کہ وہاں پہ اب امن آ گیا ہے، ٹورسٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہوگی، جو پورا ایک بیانیہ تھا وہ اس واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ پٹ گیا ہے. اور یہی سوال ہندوستان میں جو صاحب رائے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، اور بذریعہ دھونس یا جو بھی بزور شمشیر یا بزور آئین وہاں کی ہندوستان کی آپ نے اس کو معاملہ ٹھیک کر دیا، وہ فیل ہو گیا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں نا، اب 10 سال مودی کو ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں. اب جب ان کو یاد کیا جائے گا تو وہ کہے گی جی انہوں نے کشمیر کو جو ہے ضم کر دیا تھا بھارت میں، لیکن کشمیر میں تو امن نہیں آیا. نمبر 1. نمبر 2، وہاں کی ڈومیسٹک جو پولیٹکس ہے، وہاں پہ ایک تو الیکشن ہو رہا ہے بہار میں بھی، اور پھر وہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے جو جنرل الیکشن تھا اس میں بی جے پی کی سپورٹ میں کمی واقع ہوئی، خصوصاً یو پی میں، جسے کاؤ بیلٹ کہا جاتا ہے ہندوستان کی، جہاں پہ یہ کمیونل وائلنس اور نفرت جو ہے وہ ووٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلگام کے بعد جتنی مسلمانوں کے بارے میں گفتگو بد زبانی وہاں پر میڈیا میں کھلے عام ہو رہی ہے کہ جی اسلام کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، اور کشمیری بچوں کو وہاں پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں مارا جا رہا ہے، ان کو بہت سے جو ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو الغرض یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کمیونل پالیٹکس، کیونکہ بی جے پی کی سیاست کا ایک محور جو ہے وہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارنا، اور یہ کہنا کہ جی یہ مسلمانوں نے 1000 سال سے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، دیکھو آگے ہمیں چن چن کے ہمارا تو بھارت تو اس طرح سے رومی صاحب خود اپنی سیکولر سٹیٹ کے منہ پر کالک نہیں مل رہا، جی بنا دیکھیے ثبوت جس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں.
देखिए उनके बस में चले तो वो अभी तक सेक्युलर स्टेट को अंडू कर चुके होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हिंदुस्तान में जो बहुत सारे लोग हैं वो मोदी के खिलाफ भी हैं, और वो अभी भी हिंदुस्तान के जो सेक्युलर उसका आइन है उसको नहीं छेड़ना चाहते। लेकिन बहरहाल तो ये दो मुहर्रिकात जो हैं ये सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद आप आ जाइए तीसरी बात के जो आलमी मंजरनामा है उसमें भी हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि इस वक्त अमरीका में चूंकि ट्रंप आकर अपने मुल्क को संभाल रहे हैं और उनका सारी साहब अगले ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसके ऊपर। जो आलमी मंजरनामे की बात पर भी की गई कि दुनिया में एक अफरा तफरी है, या हसन साहब ने भी की ग्लोबल विलेज के चौधरियों की बात, तो ब्रेक के बाद इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि क्या ग्लोबल विलेज के चौधरी इस पूरी सूरत हाल से जो इस खित्ते में हो रही है इररेलेवेंट रह पाएंगे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौस्तर सिफारतकारी के जरिए भारत की ये कोशिश नाकाम बना दी कि पहलगाम वाक़े पर मजम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल किए जाएं। करारदाद में ना तो पहलगाम का जिक्र आया, ना ही भारत का मौक़िफ़ तस्लीम हुआ। सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए मुतासर अफराद से हमदर्दी का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। ईरान और सऊदी अरब ने दोनों फरीकैन से बात की है। ईरानी वजीर खारिजा ने खुले आम सालिसी की पेशकश की है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने सब्र तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि ग्लोबल विलेज के चौधरी कितना इस पूरी सूरत हाल से दूर रह पाएंगे या रह सकते हैं। सवाल इस तरह से, पाक भारत कशीदगी और आलमी सालसी की भरपूर तारीख, अब की बार ऐसा तासुर क्यों कि अमरीका और दूसरे ममालिक पहले की तरह सालसी का किरदार अदा नहीं करेंगे। ज़ैगम साहब, आलमी मीडिया देखें, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को सुने, डिप्लोमेसी की समझ रखने वालों की अगर बात की जाए तो जो राय सामने आ रही है कि ये तासुर कितना दुरुस्त है कि आलमी ताकतें या कुव्वतें जिनका माजी में किरदार रहा है वो इस बार कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इस वक्त तक तो ऐसा ही है कि दुनिया में इस वक्त रूल बेस्ड ऑर्डर जिसको कहते थे, कि दुनिया का एक ऐसा निज़ाम जिसमें कोई ना कोई असूल है या नाम के असूल हैं या बड़ी ताकतें कोशिश करती हैं कि मामलात को कंट्रोल में रखा जाए, ख़ास तौर पे अमेरिका। अब हालत ये है कि अमेरिका ख़ुद किसी रूल्स को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो ख़ुद दूसरों के साथ वो सलूक कर रहा है जिसमें कोई असूल नहीं है। लेकिन इस वक्त हालात जो इमर्ज होने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी होनी चाहिए। आज तक जब से न्यूक्लियर बम बना है सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जंग के करीब करीब गई हैं, जंग जैसी सिचुएशन में गई हैं। 1969 में चीन और सोवियत यूनियन की बॉर्डर पर झड़प हुई थी, सिर्फ बॉर्डर पर झड़प हुई थी। उसके बाद 30 साल बाद 1999 में कारगिल की महदूद जंग हुई थी। इसके अलावा कभी भी 2 न्यूक्लियर ताकतें जंग की तरफ नहीं गई। न्यूक्लियर ताकतों की जंग एक इंतहाई खौफनाक बात है, क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो गया उस दिन दुनिया बदल जाएगी। और न्यूक्लियर जंग का एक सही खतरा भी अगर पैदा हुआ तो दुनिया की मईशतें उलट जाएंगी। अब आप देखिए जो हमारी तारीख़ है सालिसी की, भारत पाकिस्तान की, तो 2 ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें बैरूनी ताकतों ने खुलकर वाज़े तौर पर एक्सप्लिसिटली किरदार अदा किया। एक 1960 का सेंतास माहिदा है जो किया भारत और पाकिस्तान ने खुद था, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक का एक किरदार था कि वर्ल्ड बैंक ने टेक्निकल सॉल्यूशंस पेश किए थे और गारंटी दी थी। उसके बाद 1966 का ताशकंद माहिदा है जो सोवियत यूनियन ने मीडिएट करवाया था, ताशकंद में हुआ था जो उस वक्त सोवियत यूनियन में शामिल था। उसके बाद पीछे रहते हुए बड़ी ताकतों ने मसले हल करने की कोशिश की है, वो इन्वॉल्व रहे हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है तो बैनुल अक़वामी कुव्वतें आई हैं। कारगिल की जंग में यूएसए का बहुत अहम किरदार था। इसके अलावा जब आई बॉल टू आई बॉल पाकिस्तान आया था 2001 में तो उस वक्त भी बैनुल अक़वामी ताकतों का बहुत अहम किरदार था। लेकिन इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि सब एक तरफ बैठे हैं और दुनिया की हुक्मरानी भी ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको कोई अकल समझ नहीं है। अब आप दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आदमी, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ,
ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہی سن لیں، بالکل جس نے کہا کہ 1500 سال سے کشمیر کے یہ 2 ملک لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور جس نے کہا ہے کہ خود ہی یہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ماحول ہے، اور اس کی وجہ سے خطرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، درست ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بھارت کو خود زیادہ عقل کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل اور دلیلی سوال ہے، آپ نے پہلے حصے میں کہہ دیا ہے کہ ان حالات میں بھارت بنا دلیل کے چلنا چاہتا ہے۔ رضا رومی صاحب، یہ جو 1500 سال پرانا مسئلہ قرار دیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے، ایک پوری تاریخ رہی، حالیہ ہی بات کر لیں 99 سے لے کے 2019 تک امریکہ پیچھے رہا ہے سالس کے طور پہ، یہ اب کی بار کیوں اتنا دور ہو گئے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے خود ہی کریں گے 1500 سال؟ جانتے ہی نہیں ہے کسی بات کو۔ دیکھیے یقیناً وہ تو میرے خیال سے دنیا بھر میں اس کے اوپر بہت مذاق ہوا ہے کہ ان کو بنیادی تاریخ کے جو پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ کے جو اہم ڈیٹس ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے کہ کب انڈیا پارٹیشن ہوا تھا۔ ویسے اس بات سے تو لگتا ہے انہیں امریکی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے۔ جی بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے، لیکن یہ کہ کل اس جو ان کا بیان ہے جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپس میں کچھ فگر آؤٹ کر لیں گے یا آپس میں کچھ وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، تو عائشہ وہ تو ان کی ایک اس وقت بیان آیا، لیکن ابھی جو اطلاعات ہیں کل بھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سے ان کے رابطے ہیں اور وہ ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ اور چین نے بھی، آپ نے دیکھا ہے کہ چین نے بھی ایک بہت واضح دو ٹوک بیان بھی دیا۔ چینی وزیر خارجہ کی گفتگو ہوئی ہے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف چین کے معاملے پہ بیان اپنی جگہ، مگر اگر صورتحال بہت کشیدگی کی طرف چلی جاتی ہے تو چین کی بھی تو کچھ لیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے چین کی یقیناً لیمیٹیشنز ہوں گی، ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کارگل کا ہی دیکھ لیجئے جو ہمارا ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے 1971 میں بھی ہمیں کسی بیڑے کا انتظار کرتے رہے کہ چینی جو ہے وہ ہماری مدد کو آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اب الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے عائشہ کہ ہمیں اپنی پالیسی اور خود ہی بنانی ہوگی اور اپنے ہی وسائل کے اوپر انحصار کرنا ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں بھی جنگ کے طرف نہیں سوچنا چاہیے۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سفارت کاری کے ذریعے اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے، جیسے ایک نیوٹرل اور آزادانہ انکوائری کی بات کی ہمارے وزیر اعظم نے، وہ بہترین طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ پھر سعودی عربیہ اور UAE جو ہے، جو کہ ان کا ہندوستان سے بھی بہت اچھے معاشی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، وہ بھی غالباً اس میں آلریڈی بیک چینل پر گفتگو جاری ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو جو ابھی تک ہم نے بڑی ذمہ داری سے پاکستان کی حکومت نے اس کے اوپر ریسپونڈ کیا ہے، اور کسی حد تک پاکستان کا میڈیا بھی بہت ذمہ داری سے ریسپونڈ کر رہا ہے، اگرچہ کہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح کے وہاں سے الزامات آ رہے ہیں اور جو دھمکیاں آ رہی ہیں تو اس کے بعد ایک جواب تو بنتا ہے، لیکن ہمیں یہی احساس ذمہ داری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عالمی فورم کے اوپر ہمیں انڈیا کو یہ یاد کروانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لائیے۔ پاکستان بار بار شواہد کی بات کر رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کاری اور دلیل کو موقع ملے گا۔ بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حسن نثار صاحب، دونوں ممالک میں جب بھی کشیدگی ہوئی عالمی ثالثی کی ایک تاریخ رہی ہے، کیا اب کی بار یہ تاثر درست سمجھا جائے کہ جو ممالک پہلے کوئی کردار ادا کرتے رہے وہ اس بار وہ ایکٹیو رول ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کریں گے؟ نہیں جی، میں اس آپ کے مفروضے سے قطعاً متفق نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ تاثر، میں تو نہیں اس کو اس طرح دیکھ رہا، ناٹ ایٹ آل۔ بلکہ میرا اس سے الٹ خیال ہے کہ ثالثی سلو موشن میں شروع ہے، وارم اپ ہو رہے ہیں، بات ایک حد تک، ایک خاص حد تک وہ فیصلہ وہ کریں گے، اس سے آگے بڑھتی ہے تو آئی ایم شیور دے ول پٹ دیئر فٹ ڈاؤن۔ ختم، یہ ہو نہیں سکتا اس گلوبل ولیج میں، اٹس ناٹ پاسبل، بیکاز اس کے ریپرکشنز بہت دور تک جائیں گے، اور وہ سینس لیس قومیں تو نہیں ہیں ہماری طرح، اسٹیک ہولڈرز ہیں بھائی وہ۔ آپ کے بقول خطے کی کشیدگی کا کنٹرول ان دونوں ملکوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ نہیں، کنٹرول نہیں نکل جائے گا، جیسے ایلڈرز ہوتے ہیں چودھری جیسے کمیوں کو کہتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا، بھی گالم گلوچ یہ وہ سارا مارداڑ
थप्पड़ छप्पड़ ले हुण तुसी गन्ना तक आ गए तो शट अप, खत्म। दैट इज हाउ आई लुक एट इट। ठीक हो गया, दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कुछ अब तक सामने आ रहा है, 5-6 दिन हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मतलूबा हिमायत नहीं मिल रही। क्या मोदी, मगरबी दुनिया हो, अमेरिका, यूरोप, या फिर हम इधर सऊदी अरब की बात करें, रशिया की बात करें, को चाइना की बात कर लें, लूप में लिए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ किसी एडवेंचर की जुर्रत करेगा? देखिए, ये एज्यूम कर लेना कि एडवेंचर होगा, वो भी मेरे ख्याल में हमें उसको क्वालिफाई करना पड़ता है ना। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि एडवेंचर कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसकी वजूहात ये होंगी कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आज और किसको मिलेगी? 600 अरब डॉलर के वो सिर्फ रिजर्व लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम 11 अरब डॉलर के ऊपर हम उस पर नहीं आराम से बैठ रहे। तो 600 अरब और 11 अरब कहाँ? तो मेरे ख्याल में ये चीजें डिटरमिन करती हैं। लेकिन मेरे सवालात चंद और हैं इस मामले में। क्या दुनिया ये एज्यूम कर चुकी है कि ये दोनों मुल्क जो हैं, इनके अंदर रिवायती भी और गैर रिवायती, यानी न्यूक्लियर वाली जो है डिटरेंस, ये अपने तौर पे इन्होंने सीख लिया है मुल्कों ने बाय डिफॉल्ट, गलती से, कि अच्छा ये तरीका है अपने आप को बचाने का। मिसाल के तौर पे कारगिल और उसके बाद फिर जो 2008 मुंबई का मामला हुआ, उसके बाद बावजूद उस गुस्से के और उस तमाम मामलात के, उस माहौल के, पाकिस्तान का और कारगिल के अंदर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो क्लैश हुआ वो एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड क्लैश था। तो दोनों मुल्क इस चीज के बारे में बहुत ही सेंस रखते हैं और उनको समझ है इस चीज की कि जहां न्यूक्लियर मुल्क हो वहां पर इस किस्म का मामला नहीं किया जा सकता। शुरू में आप याद रखें तो स्ट्रोप टैल्बर्ट, मेरे ख्याल में क्लिंटन के जमाने में कारगिल का जो वक्त था उसके अंदर भागते आए थे दोनों मुल्कों को ठंडा करने के लिए। फिर बीच में गालिबन रॉबर्ट गेट्स बाद में किसी वक्त शामिल हुए। कहने का मतलब है मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ लोग आते रहे, लेकिन उनको ये समझ आ चुकी है मेरे नजदीक, मेरी समझ के मुताबिक, कि क्या, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये अजम्पशन किसी वक्त पंक्चर हो सकती है खुदा न खास्ता? तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेक्स इतने बड़े हैं। वो भारत जो कि अपने आप को चीन के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है, और वो सिर्फ एक जंग करके अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहता। वो ये चाहता है कि वो जो काम करे उसमें फिर उसकी हैसियत ऐसी स्टैब्लिश हो जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर सवाल ना उठाया जा सके। क्या भारत उस पोजीशन में आज है? हरगिज नहीं है। हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर काफी हद तक एक पैरिटी है, खासतौर पर न्यूक्लियर के अंदर, और कन्वेंशनल के अंदर भी जब आप उसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना भारत का पलड़ा इतना खुल के भारी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उसके ऊपर भी चेक आता है कि मैं, वरना वो वाला 2019 वाला मामला हो गया, जो कदम उठाए उसका उलट हो गया तो उसकी तो साख गई भाड़ में। वो तो फिर रुक गया वहां पे जहां पर इस वक्त बैठा हुआ है, चीन का मुकाबला करना भूल जाए। तो दुनिया के इंटरेस्ट इस वक्त मुख्तलिफ है। जहां पर ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके पड़ोस में आग कैसे लग सकती है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, भारत का इंटरेस्ट इस वक्त उसे कहां तक फिर ले जा सकता है? उसकी लिमिटेशन कहां तक रहेगी? मेरा ख्याल उसकी लिमिटेशन यही है जो वो कर रहा है। किसी हद तक देखिए 2000 उड़ी के बाद 2016 में उन्होंने बाद में आके अगली सुबह बताया कि हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं आपके मुल्क में। उन्होंने हमें डीजीएमओ को आपस में राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चला, हम रात को आए थे और हमने 2 लॉन्चिंग पैड। देखिए उनका जनरल पनाग है, उसका इंटरव्यू चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा ये यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लें हमारे सुनने वाले। वो वाज़ेह तौर पे बताता है कि 2016 वाला मामला जो था, जिसके अंदर के उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके ऊपर कितना वो मतलब है कि इट वाज काबिले मजाक था। और उसके बाद फिर ये जो बालाकोट वाला भी, उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। अब उस लेवल का आदमी जो कि 15 कोर का कमांडर रहा हो, कश्मीर के अंदर जो कोर होती है, उसको जब इन तमाम हकायक का मालूम है, तो ये आम हम जो लोग जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, स्टूडेंट्स ऑफ वॉर हैं, हम ये चीजें नहीं जानेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो लोग भी बहुत खूब इन चीजों को जानते हैं। देखिए ये बातें चलती हैं, चलेंगी, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा गलत होगा। ये वो यानी कोई नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इस किस्म की आग भड़क उठे जिसको काबू ना किया जा सके। दुरुस्त है। स्लो मोशन में कहा जा सकता है कि बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ना कुछ जरूर शुरू हो चुका होगा। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।